روز بخیر بینندگان عزیز، سرخط رویدادهاست منظور شما. امروز 14 دکبر از واکنش وزارت مدافعت درباره خبرها اوید ابله شدن جوانان از فرودگاه‌های کشور میگوییم. استحصال گوشت زیاد شده است ولی نرخش همان دندان شکن باقی میماند. یک ساکن شهر خوجند میهمانخانه را به فاحشه‌خانه تبدیل داده است. به سرنوشتی دو فوتبالباز تاجیک در تهران و نوارهای آزادی را در یوتیوب 1 میلیارد بار تماشا کردند. در بعضی از خطه‌های شهرهای دوشنبه چنوخ که پایتخت تاجیکستان را با شمال کشور می‌پیوندد، برف زیاد باریده‌تر مفر آمده است. شرکت آیرس مسئول نگاهبینی این راه میگوید راهسازان با جلب تکنیکای ضروری برف‌داده‌ها را تازه و خطه‌های خطرناک را با مواد ضد لغزش کار کرده نمودند. به گفته شرکت فعلا راه برای حرکت واسطه‌های نقلیات پررو باز می‌باشد. در عین زمان به رانندگان هشدار داده می‌شود که در وقت باریدن باران و برف از تجهیزات علاوه‌ای ضد لغزش استفاده برند، چرخ‌های واسطه‌های نقلیات را با زنجیرها مجهز نموده با خود گرفتن لوازمات ضروری را فراموش نسازند. در تاجیکستان استحصال گوشت بیش از 5% زیاد شده است ولی نرخ آن همانا بلند باقی میماند. طبق اطلاع کمیته امور، حجم استحصال گوشت چروای کلانی شاخدار و چروای میده در 10 ماه سال جاری از 180,000 تن گذشته است. همچنین تا 1 نوامبر سرشمار چروای کلانی شاخدار در کشور 2.4 میلیون سر را تشکیل داد که نسبت به یک سال پیش بیشتر می باشد. در همین حال ارزش 1 کیلو گوشت گاو در بازارهای تاجیکستان حدودی 67 سومانی است. با نظر داشتن مزد میانه که 1541 سومانی است، نه هر یک عائله با چنین نرخ گوشت خریده میتواند. بیشتر فروشنده ها سبب گرانی نرخ گوشت را به بالاروی قیمت خوراک چروا مربوط میدانند. وزارت مدافعت تاجیکستان خبرها درباره از فرودگاه‌های کشور طریق سربازشکار و یا ابله و به ارتش بردن جوانان در این روزهای اخیر را رد می‌کنند. از دفتر مطبوعات وزارت صبح امروز به رادیو آزادی گفتند دعوت تیرمایی انجام یافته است. بنابراین اجباری از فرودگاه‌ها بردن جوانان اساس ندارد و هیچ شکایتی در این زمینه وارد نشده است. این هم در حالی است با وجود آنکه موسم دعوت تیرمایی رسما 30 نوامبر به پایان رسید، خبرها درباره جلب اجباری نوسکران رسانه‌ای می‌شود. خبرگزاری آزیا پلوس از قبل یکی از پیوندان ساکن 20 ساله شهر ترسونزاده نوشته است که او را 9 دکبر هنگام بازگشت از روسیه از فرودگاه کولوب به کمیسریت حربی نویه همدانی و از آنجا به یکی از قسم‌های حربی شهر ترسونزاده بردند. اما مسئولین فرودگاه در صحبت با خبرگزاری درباره این حادثه اظهار بیخبری کرده گفتند بعد انجام معرکه دعوت 1 هفته به این طرف کارمندان کمیسریت‌های حربی را در نزدیکی فرودگاه مشاهده نکردند. از این پیشتر نیز شکایت‌ها درباره از فرودگاه‌ها سربازشکار نمودن جوانان جای داشته. هرچند وزارت مدافعت میگوید نقشه دعوت تیرمایی در مهلت تعیین شده پررو به اتمام رسیده، حالا آمادگی به دعوت بهاری آغاز یافته و جوانان را برای نام‌نویسی به کمیسریت‌های حربی سفربر می‌کنند. رهبر فدراسیای مهاجران روسیه میگوید اقتصادیات این کشور بدون مهاجران فلج خواهد شد. به قول وادیم کوژنوف فعلا شماره مهاجران در روسیه 10% از اهالی کارگر را تشکیل میدهد و دست کشیدن از کار آنها بعضی از بخش‌ها را خراب خواهد کرد. کوژنوف می‌افزاید حالا تقریباً 8 و یا 9 میلیون نفر زحمت می‌کشند و مهنت آنها نتیجه می‌دهد. بنابراین دور کردن مهاجران از اقتصادیات کار آسان نخواهد بود. چند پیش شهردار مسکو سرگئی سابیان این دستور داده بود که شماره شهروندان خارجی در ساختمان‌ها و همینطور در خدمات کمونالی کم کرده شود. این مقامدار می‌گوید بهتر است ساکنان محلی با شرایط خوبتر و معاشی بیشتر به این کارها جلب کرده شوند. روز دوشنبه وزارت مدافعت آمریکا گفت که در رابطه با حمله هواپیمای بدون سرنشین در شهر کابل که حیات کمش 10 افغان ملکی و جمله 7 کودک را از بین برد، کسی به جوابگاری کشیده نمی شود. مفتش کل نیروهای هوایی آمریکا حمله مرگبار 29 آگوست را که هنگام کوچانیدن اضطراری 10,000 نفر از افغانستان به وقوع پیوست خطای فاجعه بار نامید. تفتیش ثابت کرده است که حمله خلاف قانون نبوده، اثنای اجرای آن خطا جای داشته است.
сухангӯи вазорати мудофиаи амрико ҷон кирби мегӯяд дар бораи ин ҳамла фармондеҳон ба вазири мудофиаи амрико ллойд остин як ида машварат матраҳ намуданд ки дар он ҳарфе оиди масъулияти афроди хос иброз нашудааст. ба қавли кирби, остин машваратҳоро қабул кардааст ва бо ҳамин қазия хотима ёфт. гузоришҳои видеои бахши тоҷикии радиои озодиро дар ютуб беш аз 1 миллиард бор тамошо карданд. шабакаи ютуби озодӣ ё озодӣ видео бо беш аз 1,5 миллион обуначӣ аввалин ва пурбинандатарин шабакаи ютуб дар тоҷикистон маҳсуб меёбад. канали озодӣ видео ки хабарҳои охирин ва рӯйдодҳои муҳими тоҷикистону ҷаҳонро дар шакли гузоришҳои видеоӣ ва тасвирӣ пешниҳод мекунад, моҳи марти соли 2011 таъсис ёфтааст. озодӣ видео ҳамчунин яке аз пурбинандатарин саҳифаҳои ютуби озодӣ дар миёни тамоми бахшҳои дигари ин радио мебошад. аксари бинандагони канали радиои озодӣ дар ютуб аз ҳисоби шумо муҷриёни тоҷик дар Русия ва ҳам шаҳрвандони Тоҷикистон дар дохили кишвар мебошанд. бинандагони азиз, ташаккур ба якояки шумо ки пайваста бо радиои озодӣ мемонед ва хабарҳоро аз канали озодӣ видео пайгирӣ мекунед. шумо сархатти рӯйдодҳоро тамошо доред. вазорати корҳои хориҷии Эрон хабар додааст, ки дар 2 моҳи ахир ҳаҷми доду гирифт бо Тоҷикистон аз 60 то ба 180 миллион доллар афзоиш ёфтааст. дар пайи сардии робитаҳо баъд аз мамнӯъ шудани ҳизби наҳзати исломӣ дар Тоҷикистон, соли гузашта ҳаҷми доду гирифти ду кишвар ҳамагӣ ҳудуди 57 миллион доллар шуда буд. расонаҳои эронӣ ба қавл аз Меҳдӣ Сафарӣ, муовини вазири корҳои хориҷии Эрон дар умури иқтисод навиштанд, ба Тоҷикистон асосан мошинолот содирот шудааст. намояндаи вазорати корҳои хориҷии Эрон афзудааст, дар зудтарин фурсат иҷрои чанд тарҳи дигар ба маблағи 350 миллион доллар дар назар аст, ки боиси рушди бесобиқаи нишондодҳои доду ситади миёни ду кишвар мешавад. ду футболбози тоҷик ки бо даъвати дастаи овозадори Персиполис ба Эрон рафтанд, бо гузашти 5 ҳафта ҳанӯз муваффақ нашуданд ки қарордодҳояшонро имзо кунанд. Ваҳдат Ҳанонов ва Манучер Сафаров ҳоло дар яке аз меҳмонхонаҳои Теҳрон ба сар мебаранд ва баста будани фасли нақлу интиқолоти Персиполис сабаб шудааст, ки онҳо дар бесарнавиштӣ ба сар баранд. бинобар баробар накардани ҳисобҳо бо сармураббии пешини Персиполис аз Аргентина, ин бошгоҳ аз ҷалби бозикунони нав маҳрум шудааст. рӯзи душанбе 13 декабр дар ниҳоят эълом шуд, ки ин қарзҳо пардохта шудааст ва интизор меравад, ки равзанаи нақлу интиқолоти Персиполис боз шавад. қаблан Трансфармаркет хабар дода буд, ки Ҳанонов 150 000 евро ва Сафаров 175 000 евро нархгузорӣ шудааст. дар шаҳри Хуҷанд як зани 40 соларо бо гумони ташкили шабакаи фоҳишахонаҳо боздошт карданд. раёсати корҳои дохилии вилояти Суғд бо нашри ин хабар мегӯяд, гумонбар 10 ҳуҷраро дар маҳаллаи 32-юми шаҳри Хуҷанд аз соҳибонаш ба иҷора гирифта, фаъолияти соҳибкориашро дар самти меҳмонхонадорӣ ба роҳ мондааст. вале кормандони милитсия ошкор карданд, ки зери ниқоби меҳмонхона дар асл фоҳишахона ташкил шудааст. аз ҷумла дар 3 ҳуҷра ҷуфтҳоеро берун оварданд, ки барои вақтгузаронӣ аз 100 то 150 сомонӣ пардохт карданд. аз рӯи ин ҳодиса нисбати боздоштшуда бо моддаи 239 кодекси ҷиноятии Тоҷикистон парванда оғоз гардидааст. ин банди кодекс барои ташкил ё нигаҳдошти фоҳишахона ҳамчунин далагӣ, ҷарима ва ё маҳрум намудан аз озодиро пешбинӣ мекунад.
ду марди 48 ва 43 соларо дар шаҳри Душанбе барои модарозорӣ ҷазо доданд. Раисати корҳои дохилии Душанбе мегӯяд, ин ду сокини пойтахт бо модарони пиронсоли худ ҷанҷол намуда, онҳоро дашном додаву ҳарфҳои қабеҳ гуфтанд. Дар ҳар ду ҳолат модарони солхӯрда аз болои писарони озордиҳандаашон ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ шикоят бурданд. Дар натиҷаи таҳқиқи муроҷиатҳо ин ду нафар боздошт шуда бо қарори додгоҳ ба 5 рӯзи ҳабси маъмурӣ маҳкум гардиданд. дӯстони хубам, ҳоло бароятон дар бораи қурби расмии асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон иттилоъ медиҳам. имрӯз 14 декабр $1 11 сомониву 29 дирам ва 1 евро 12 сомониву 74 дирам таъин шудааст. қурби 1000 рубли русӣ ба 153 сомониву 50 дирам баробар мебошад. бинандагони гиромӣ, бо ҳамин нашри навбатӣ сархати рӯйдодҳоро ба поён мебарам, аммо дар давоми рӯз боз ҳам бо шумо мулоқот хоҳем дошт дар барномаи ахбори озодӣ. ташаккур барои бо мо буданд ва барори кор бароят.